ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हर सू रहमत का साया है, साया है, साया है। हर सू रहमत का साया है, कुर्बानी का मौसम आया है। एक जहां पर छाया है, कुर्बानी का मौसम आया है। कुर्बानी 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 कुर्बानी। ইমাম সাহেব হয়তো তাকবীর দিবেন, যেটাকে অতিরিক্ত তাকবীর বলা হয়। তখন আমরা কি করব? আল্লাহু আকবার, হাতটা ছেড়ে দেব। আল্লাহু আকবার, হাতটা ছেড়ে দেব। এরপরে আরেকটা তাকবীর দিবেন, আল্লাহু আকবার। আমার হাতটা যেখানে ছিল সেইখানে নিয়ে যাব। এরপরে ইমাম সাহেব আউযু বিল্লাহি বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ফাতিহা অন্য একটা সূরা পড়বেন। পড়ার পরে রুকুতে যাবেন, সিজদায় যাবেন। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذي قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العصر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأعصارها وأظلافها، وإن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل سارة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل سارة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى، وعن علي مثله. وهذا بعض من الفضائل، وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها. আল্লাহ তুমিও নির্গুণে তারে এইভাবে গোপনে জান্নাতে প্রবেশ করাইছে, বলেন আমিন। এই যে ৫,০০০ টাকা, এটা দাম ছাড়া এই রঙের জন্য। আমার ভাই বন্ধুরা যেটা বলতেছিলাম, আসলে সময় নাই তো। এই যে মসজিদে এতিমরা পড়ে, এলাকার অনেক সন্তানেরা পড়ে, বাহিরের সন্তানেরাও পড়ে। কি পড়ে? আল্লাহর ওই জীবনে কুরআন পড়ে। আমার ভাইরা